Ini kita masukkan tangan dulu ya. Kalau kepingin nurut burung kepodang, masukkan gini, diculpi nanti, diculpi, culpi, diculpi ya, culpi. Hindi nurut sama kamu ini. Kalau diculpi, nanti nurut. Kalau dipegang gini jangan nanti. Sini. Culpi. Ini burung gacor. Burung dara. Ayo kamu, masuk. Bio. Sini. Kamu kau begitu. Culpi. Ayo sini. Ya. Ya, diculpi ya. Kalau diculpi enak. Berbunyi terus ini. Kalau mandek ada waktunya 1 jam mandek. Lanjut muni terus. Cerucuan. Perkutut dapat. Nih gacor nih. Ya, saya dekatkan. Labet. Ano apa yun? Labet. Labet pandangan di bawah. Wah, ya. Aduh. Kutu. Dan terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like atau super cucu ya. Ini gara nulut di geli. Sakit. Yang culpe. Kalau gini ya bisa bicara nanti ya. Burung ajaib ini. Ayo sini, jong. Kacong. Culpi. Ya. Diculpi saya. Ini. Masih bicara. Mahal. Silakan ditawar. Dipegang gini tidak kesit. Burung namanya burung kepodang Madura sampang kengsian. Tolpe ya. Masih berbunyi. Colpe lagi, colpe dia. Colpe. Kakan enggak apa-apa. Ayo colpe. Kalau gini ya namanya burung kepodang ajaib. Ya, jangan lupa saya akan sholat dulu. Jangan lupa like dan subscribe.